Sudah, Sudah, okey. Miss. Okay, untuk ketiga-tiga kelas Miss, Miss tengok dekat sini average mark around 19 out of 30 lah, which is not good but not bad. So, I know ni kan first time kamu jawab soalan objektif. Kamu rasa dalam masa sejam 30 minit ni cukupkah masa yang diberikan? Tidak. Tidak cukup. Tidak cukup. Tidak. Tidak cukup kan? Miss pun rasa tidak cukup. Miss pun cuba jawab soalan ni dalam masa sejam 30 minit pun Miss tidak dapat siapkan. So maksudnya soalan yang hujung-hujung tu kamu hantam je lah ni? Kamu Ada sound. Ya. main teka aja sebab ABC kan? Okay, for PSPM ni macam yang kamu tahulah kita akan buat objektif. Okay, tetapi tiada lagi surat rasmi yang menunjukkan yang memang akan buat objektif lah. But Miss rasa betul lah tu sebab college lain pun semua sudah buat PSPM soalan objektif. So macam yang Miss tengok soalan objektif ni ada yang agak susah juga sebab walaupun dia 1 markah tapi dia punya soalan macam soalan PSPM yang 3-4 markah tau. So I'm not sure kalau bahagian akan buat soalan macam ni ataupun dia akan buat soalan yang simple. Sebab dia satu markah saja kan. Kalau dia buat 30 soalan, so maksudnya each question tu dia lebih daripada 1 markah lah. Tu kalau dia buat 30 soalan, dia belum bagi tahu lagi exactly macam mana format dia, berapa soalan for each chapter, berapa percentage dia. So for now kita akan follow yang sebelum ni. Okay, sebelum ni Miss sudah bagi dengan kamu kan. Kamu dah check ke tu? Let me check first. Dekat Google Classroom. Kalau kamu pergi dekat Google Classroom yang paling bawah, bahagian syllabus, kamu buka JPU. Wait. Okay, sekejap Miss tunjuk dekat sini lah dulu. How do I stop? Okay, boleh nampak ke? Boleh, Miss. Okay, so dekat Google Classroom tu nanti kamu akan nampak lah dekat bahagian syllabus tu JPU. Ni nama dia lah JPU SP015. So for now, okay, JPU ni ada 2, satu untuk PSPM, satu untuk UPS. Yang UPS ni yang lama punya lah. Dia bukan yang terbaru punya. Yang terbaru punya Miss sudah update ada dekat folder lagi satu. Okay, for now kita akan ikut PSPM yang ni di mana kalau kamu tengoklah percentage yang paling tinggi adalah chapter 10, 16%. Lepas tu chapter 9 and then chapter 5, chapter 2. So ni empat chapter ni lah percentage dia paling tinggi. So kamu akan expect soalan lebih banyak lah untuk soalan objektif. So yang bukan bermaksud soalan chapter yang lain tu kamu tidak study lah, memang akan keluar juga. So kalau kamu tengok dekat sini kan chapter 6 and chapter 1, 6 and chapter 11 yang paling rendah 4%. So maybe untuk setiap chapter ni maybe akan ada 1 soalan atau 2 soalan sajalah. So chapter yang lain ni expect soalan lebih banyak lah sebab salah satu sebab dia untuk chapter 10 ni kita ada 5 subtopik kan. Dan sebenarnya chapter 10 ni dia gabungkan 2 chapter. So syllabus yang sebelum ni, I think 3-4 years ago, mechanical wave 1 chapter, sound wave dia pun buat 1 chapter. So sekarang ni dia gabungkan, that's why dia jadi banyak lah untuk chapter 10 ni dan ada 5 subtopik. So kamu boleh fokus lebih kepada chapter yang markah tinggi lah. For now kita akan follow this one. Kalau ada yang terbaru ni JPU misalkan share lah nanti.
should be ada sebab dia akan bagi tahu setiap chapter tu berapa soalan instead of percentage. So percentage ni adalah untuk soalan subjektif yang before this. Tapi kita belum dapat lagi, Miss nak tahu kenapa BMKPM bagi lambat sangat. So this one for now kita follow ni lah. Should be the same lah, should be kamu akan expect juga soalan chapter 9, 10 yang tinggi percentage ni lebih banyak soalan dia. Cuma kita tidak tahulah berapa soalan dia akan bagi. Maybe 3, maybe 4 macam tu lah. Okay, so dalam kamu punya Google Classroom ni memang kamu kena check lah yang paling bawah ni. Miss memang sudah bagi list of formula, planner semua ni. Ramai juga yang tidak aware dengan semua ni. So tidak terlambat lagi untuk kamu check. Apa ni? This one adalah CS, Curriculum Specification, maksudnya LO, Learning Outcome. Okay, ada soalan so far? Tiada, Miss. Tiada, okay. Tiada, So Miss. untuk okay, untuk yang kamu sudah jawab sebelum ni, soalan PSPM ni, so ada beberapa soalan yang ramai salah lah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 soalan yang banyak buat silap lah, ataupun I don't know lah kamu hantam je kah ataupun kamu ada yang betul ni dia ikut nasib. Okay, so for now ada 6 soalan dekat sini. Miss akan bincang 6 soalan ni. So nanti kalau kamu ada soalan ekstra yang kamu tidak faham, kita akan bincang selepas tu. Okay, boleh? Boleh, Miss. Boleh, Okay. Miss. So soalan dan jawapan ni Miss sudah upload dekat GC juga. Soalan sekali dengan jawapan, this one. So lebih kurang macam ni lah kamu punya kertas nanti, di mana kamu akan dibagi list of constant value and then list of formula. Okay, untuk biasakan kamu gunakan list of formula, so Miss recommend lah semua orang print out this list of formula, dan setiap kali kamu buat latihan, buat revision kan, kamu biasakan check list of formula instead of kamu punya nota. Sebab ada sesetengah formula dia bagi dekat dalam nota tetapi dalam list of formula tiada. So bila kamu sudah terbiasa, kamu tahu mana satu formula yang dibagi, mana satu yang tidak dibagi, dan kamu tahulah mana satu yang kamu boleh mesti ingat formula tu. Okay, dan satu lagi tips untuk senang lah, I don't know lah ada yang buat ke tidak. Dalam list of formula ni sebenarnya kalau kamu perasan dia sudah disusun ikut chapter. Sebagai contoh, number 1 and 2 ni chapter 1, and then 3 until 6 is chapter 2. Lepas tu 7 until 9 chapter 3. So sebenarnya dia sudah disusun ikut chapter. So untuk memudahkan kamu, kamu bolehlah buat nota dekat list of formula kamu ni. Mungkin kamu just ni apa yang Miss ajarlah untuk student Miss batch lepas. So ada yang mau follow, kalau rasa lebih selesa tanpa ada nota pun boleh. So maybe kamu boleh buat bahagian-bahagian dia macam ni. And then tulislah dekat sini maybe chapter 2, this one chapter 1. Okay, kamu just bahagikanlah kepada setiap chapter. And this one, what, chapter 5, this one up until here. And then this one pun chapter 5. And then chapter 6, this one. Okay, so dia lebih senang lah untuk kamu rujuk semula semasa kamu buat revision. Untuk setiap chapter tu kamu kena tahulah apa formula yang dibagi, apa yang tidak dibagi. Okay, so please lah kamu kalau mau, that's the only tips lah yang Miss boleh bagi. Kalau mau biasakan menjawab soalan, kamu boleh print lah dahulu list of formula ni, so that buat revision nanti kamu boleh rujuk. Okay, so ada banyak formula dekat sini, ada 78. For example untuk yang chapter
chapter 14 I think. So chapter 14 dia ada berbezakan untuk isothermal, untuk isobaric, adiabatic. So dia ada berbeza. Mungkin kamu boleh letak dekat tepi this one for what, this one for what. Okay. So nanti bila kamu sudah, walaupun dalam exam memang tiadakan nota-nota ni. So bila dalam exam kamu boleh macam automatic lah. Ingatlah nota yang kamu letak dekat tepi formula ni. So itulah kalau siapa yang mau follow lah. Siapa yang lebih selesa ingat study dengan cara sendiri pun boleh. Okay, tiada halangan untuk itu. Okay, so dekat sini kita ada 30 soalan. Okay, ada 6 soalan yang paling ramai orang salah. First soalan adalah soalan 3. This one here, soalan 3. And then soalan, what is it? Soalan 8. Soalan 8 dekat sini adalah chapter 4 I think. Soalan 8 and then soalan 10 chapter 5, 13 chapter 7, 19 this one chapter chapter 10 and then 20 chapter 10. So dekat sini boleh nampaklah chapter 10 ni dia sebenarnya ada banyak berapa soalan dia? 19, 20, 21, 22, 23. So dia ada 5 soalan untuk chapter 10. Okay, so kita akan bincang satu-satu. Kita akan bincang soalan 3 dahulu, which is untuk soalan chapter 2. Okay, semua ready kan ni? Ready, Miss. Ready. Senyap je. Okay, kita baca soalan dahulu. Okay, a train initially at rest at a station has a uniform acceleration of 0.2 meter per second squared until it reaches a speed of 20 meter per second. It travels for a time at this constant speed and then has a uniform deceleration of 0.4 meter per second squared until it comes to rest at the next station. The distance between two stations is 3,000 meter. What is the time taken by the train to travel between the two stations? Okay, so soalan ni untuk soalan objektif dia sebenarnya quite panjang lah solution dia. Okay, kita tengok satu-satu di sini. Okay, usually kita akan lukis lah supaya lebih faham. Okay, macam biasalah kan kita akan lukis. Okay, kita ada a train initially at rest at a station. So kita ada 2 station dekat sini. So let's say station A. And then kita ada station B. Okay, initially the train is at rest. Maksudnya the velocity will be equal to 0. And then selepas dia bergerak, it has a uniform acceleration of 0.2 meter per second until it reaches a speed of 20 meter per second. Okay, so daripada station A, dia bergeraklah ni with uniform acceleration of 0.2 meter per second. So sampailah dia dekat satu point ni, okay, dia punya speed jadi 20 meter per second. So maybe around here, the label C. Dekat point C ni, the speed is 20 meter per second. So sepanjang daripada point A ke point C, okay, dia bergerak dengan uniform acceleration 0.2 meter per second squared. Okay. After that, it travels for a time at this constant speed. Okay. So maksudnya train ni, dia travel lagi maybe around, I don't know, maybe 2 minit, 3 minit at this constant speed. So maksudnya ada satu jarak tu, maybe daripada jarak C ke D, dia akan travel with the same speed. So daripada point C ke point D,
speed dia adalah sama, 20 meter per second. So kalau constant speed, meaning that acceleration adalah, what is the Constant. acceleration? Zero. Right? Zero. Okay, good. So constant speed from C to D is 0. Maksudnya dekat point C dia start dengan 20 meter per second. Sampailah di point D, dia masih lagi 20 meter per second. 20 meter per second. Okay, and then has a uniform deceleration until it comes to rest at the next station. Maksudnya daripada point C ke point B, dia decelerate 0.4 meter per second squared. So maksudnya acceleration is equal to negative 0.4 meter per second squared. Sampailah di station B dan dia akan berhenti. So the velocity here is equal to 0. And then the distance between A and B is 3,000 meter. So from A to B is 3,000 meter. Okay, what is the time taken by the train to travel from between the two stations? So maksudnya daripada point A ke point B, kita mau tahu what is the time taken. Okay, so here, sebabkan kita ada perbezaan dari segi acceleration dekat 3 point ni, so bermaksud kita akan cari time at each of these 2 points lah, between these 2 points. Okay, tidak boleh terus ambil ketiga-tiganya because the acceleration is different and the velocity is also different. Okay, so first let's label here. It's 21, 22, 23. So kita punya M sekarang ni kita akan cari T1, T2 and T3. Okay, first of all, A and C dahulu, between point A and point C. Okay, so in order to find T, what is the formula we're going to use? Formula apa yang kita akan gunakan? V equals to U plus AT. V is equal to U plus AT. Okay. So dekat sini, what is the value for V? 20. 20. It's the final speed kan, maksudnya daripada point A ke point C, bila dekat point C dia reach 20 meter per second. So the V will be 20, U is 0, A is 0.2, and then T1. So what is the value for T1? 100. 100 second. Okay. So this is from A to C. Now from C to D, okay, daripada C to D, what is the formula that we can use? Is it the same formula? No. No. Okay, kalau kita gunakan formula yang sama kan, V is equal to U plus AT. So A dekat sini adalah kosong kan, sebab from C to D, there is no acceleration. So we cannot use this formula to find T. What is another formula we can use? S equal to UT. S equals to UT plus S equal to UT plus 1 1 over over 2 E square. Okay. So dekat sini A kita adalah kosong. S, okay, S kita tidak tahu. So letak S2. What is the value for U? 20. U is 20. So initial velocity is 20. Final velocity is also 20. U and T2. Okay, we'll just leave it like this for now. Okay, so next one, from D to B. So daripada D to B. What is the formula we can use here?
sama dengan yang A pergi C tu. Okay, sama dengan A dan pergi C, which is V is equal to U plus AT. So what is the value for V here? 20. 20, are you sure? From D to No, zero. 0, 0. 0. Okay, 0. so final velocity is 0. Initial will be 20. Initial 20 and acceleration is negative 0.4 T3. So T3 will be equal to 50. 50 second. Okay. So total time taken dekat sini adalah T1 tambah T2 tambah T3. Okay, kita sudah dapat T1 and T3. But we don't have T2. So in order to find T2, we need to find S2. So how can we find S2? Macam mana macam S2? Maksudnya jarak daripada C ke D. Okay, let me label here. This one S1, this one S2, this one S3. Minus me. 3000 minus S1 and S3. 3000 minus S1 and S3. So maksudnya kita kena cari S1 dengan S3 dahululah. Yeah. Okay, so let's find S1 and S3. Which formula can we use? S equals to UT plus 1 over 2 AT square. S equal to UT plus 1 over 2 AT square. Okay, so kita cari dahulu S1 daripada A to C. So S1 is equal to U adalah kosong plus 1 over 2A is 0.2. T is 100 square. Betul kah? 0.2. Okay. So Yeah, S1 dapat 1000. 1000 meter. Okay, and then S3. So gunakan formula yang sama. Di mana S3 will be equal to UT plus 1 over 2 negative 0.4 50 square. So S3 will be equal to 500. 500 meter. Okay, so maksudnya dekat sini S2 will be equal to 3000 minus 1000 minus 500. So equal to 1500 meter. Okay, so from here to here is 1500 meter. So bolehlah kita cari T2 dekat sini, which is equal to, so T2 will be equal to 1500 bahagi 20. Dapat berapa? 75. 75 second. Okay, so now kita sudah dapat T1, T2 here and T3. So bolehlah tambah. The total time taken is equal to tambah 50. So equal to 225. 225. 2 to 5 second. Jawapan dekat sini adalah 230 second. Ada yang salah kah? Ada sesiapa yang dapat dan ada siapa yang cuba buat dan dapat 230 second? Sebab Miss tengok dekat sini ada 11 orang yang betul. Anyone yang betul ni dapat Sama, Miss. 230? Betul agak je, Miss. Jason pun dapat 225. Ya, Miss. So yang paling dekat adalah 230 lah kan? Okay, Miss pun dapat yang sama 225. So I think
This one Miss belum confirmkan lagi dengan lecturer yang buat soalan ni. So maybe dia typo. Sebab kalau mau bundahkan pun terlalu jauh juga sebenarnya untuk, sebab dia adalah 225. Melainkan dia 229 point something. Okay, kita boleh terima. So this one for now memang macam ni lah dia punya langkah kerja. So dekat sini dah kisahlah pasal jawapan dekat sini ni. So dekat sini kalau kamu tengok, dia punya step banyak juga tapi dia sangat simple. Kamu just kena imagine dahulu macam mana. So kita always start with drawing. Kena lukis dahulu daripada point mana ke point mana dan kamu kena label. So jangan terus gelabah untuk buat soalan macam ni. Okay, dia tiada hidden hint dekat sini, tiada. Kamu just kena baca satu-satu ayat dan lukiskan dia dan label setiap point tu apa acceleration yang ada dekat situ, apa time taken. So boleh jadi juga soalan yang sama, okay, instead of dia bagi maybe dia bagi time taken tapi dia tidak bagi acceleration dekat sini. Mungkin dia boleh cakap acceleration dekat sini adalah maximum velocity. Okay. So soalan ni sebenarnya banyak juga ditanya sebelum ni, tetapi dia akan pusing sedikit lah. Either dia tidak bagi the total distance ataupun total distance yang kamu kena cari macam tu lah. Okay. Any question? Tiada, Miss. Tiada, semua jelas? Jelas, Miss. Okay, so can I proceed to the next one? Yes, Miss. Yes. Okay, so next one is Boleh. question number 8. So soalan 8 ni pun ramai juga yang salah. Yang betul ada 24 orang sahaja. Okay, kita tengok dahulu soalan 8. Okay, so soalan 8 dekat sini kamu dibagi satu figure. So there's a 5 kg block slides down a rough plane which is inclined at 30 degree as shown in the diagram below. The block accelerates from rest and achieve a speed of 2 meter per second after moving through a distance of 2 meter along the inclined plane. What is the coefficient of kinetic friction between the block and the plane? Okay, so this one adalah chapter 4. So we have a block here with mass 5 kg. And then dia bagi tahu the plane is rough plane. So obviously kita akan ada kinetic friction di sini. And then initially the block is at rest. So the initial velocity is sama dengan kosong. And then lepas tu dia akan move along the plane which is 2 meter. So daripada sini ke sini adalah 2 meter. Sampai ke bawah lah 2 meter. And then it moves until it reach a speed of 2 meter per second. So kita boleh assume the final velocity adalah 2 meter per second. And then the distance is 2 meter. Okay, so now what we want is the coefficient of kinetic friction. Okay, the value for mu. Coefficient lah dia minta, bukan friction force. Okay. So kalau nampak macam ni, first thing we need to do adalah identify the forces acting on the block here. Okay, so what are the forces we have acting on the block? Can anyone tell me? Normal. Okay, normal, which is always 90 degree to the plane. So ni adalah plane kita. Friction. What else? Friction. So friction, which way? Is it going this way or this way? Atas atau bawah? Atas. Atas. Always opposite to the motion. Motion kita adalah ke bawah. Ni adalah acceleration. So friction always opposite. So this will be the friction. And then ada lagi? Weight force. Wait. Sorry, Miss tidak dengar lah. Apa dia?
Weight force. Weight. Okay, weight force going downward. Okay, kalau yang tidak tahu tu mesti tak tahulah kan. Should be kamu tahu, by now kamu sudah tahulah macam mana mau identify all of the forces. Okay, so kita ada 3 forces dekat sini and then the acceleration is going downward like this. Okay, so in order to find this one, the value for coefficient, so kena keluarkan the sum of force for each component. So kita ada component X and then component Y. Sum of Fx, sum of Fy. Okay, sum of Fx, this one, kita akan anggap this is X, this is Y. So X dekat sini kita tengok, kita akan ada acceleration. So sum of Fx will be equal to MA. So dekat X ni kita hanya ada satu saja, which is the coefficient, the friction force. So friction force is equal to mu n. Ni semua tahu kan? Mu n. And then since dia adalah to the left, so it will be negative, is it? Wait. Yes. Okay, it will be negative, yes. Equal to MA. So this is what we want to find. And then untuk Fy, Miss. oh wait, actually kita ada mg punya kan? Miss. Ya. Resolve dulu W. mg lagi kan? Wait. Yeah. So negative, oh wait, kat sini. Negative mu n and then plus mg Sine 30. sin 30 equal to MA. Okay, so dekat sini boleh solvekan dahulu. Negative mu n, this one kita tidak tahu. Oh, m pun kita tidak tahu. Okay, just letakkanlah macam ni lah dahulu. M ada Miss. M ada kan dia bagi? What is the value for M? Oh, 5 kg. Okay, baik. Bolehlah selesaikan. So, M 5 kg. 9.81 sin 30 equal to M kita tidak tahu, A kita tidak tahu. So, selesaikan yang ni dahulu. Dapat berapa? $24.52. 24.5 53. So negative mu n plus equal to 5a. Okay, and then untuk sum of Fy, kita ada n minus, okay, n di atas and then dekat bawah adalah W minus mg cos 30. Right? So n dekat sini bersamaan dengan mg cos 30. So this one kita boleh selesaikan. 5 times 9.81 cos 30. N sama dengan 42.48. 2.48 N. Okay, so this one kita boleh masukkan dekat sini. Okay, but we don't have the value for acceleration. So kita boleh cari acceleration. How can we find this value for A? V square minus U square over 2. V square equal to U square plus 2AS. Okay, benda yang sama lah tu. Kalau kamu susun dia adalah V square minus U square. Okay, so V square kita adalah 2. Square. U adalah kosong sebab initially the block is at rest.
A, and then S is 2 meter. So what is the value for A here? 1. 1 meter per second squared. Okay, so dekat sini kamu akan dapat, boleh masukkan negatif mu 42.48 tambah 24.53 sama dengan 51. So mu will be equal to 0.46. Semua dapat? Dapat, Miss. Dapat. Dapat, Miss. Okay, so here mana jawapan dia? 0.46. Yes. Okay, any question for this one? Tiada, Miss. Okay, so dekat sini kalau kamu perasan kan kita gunakan this formula daripada chapter 2. Okay, formula ni sebenarnya kita akan gunakan sampailah semester 2 nanti. Kinematics equation is very important. Kita akan always gunakan in any chapter. Di mana mana-mana chapter yang ada acceleration, ada velocity, ada displacement ni kita akan gunakan. Dia bukan solely untuk kita gunakan di dalam chapter 2 sahaja. So kalau kamu stuck dekat satu soalan dan soalan tu kalau dia ada acceleration, ada velocity, ada displacement, kena ingat baliklah kita mesti gunakan kinematics equation. Okay? Boleh Miss proceed to the next one? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh, Miss. Okay, so soalan yang seterusnya adalah soalan 10. Okay, soalan 10 pun ramai yang salah. Okay, so soalan 10 ni dia susah sikit sebab kita tidak dibagi diagram dekat sini. Okay, so now kita boleh lukis diagram dia macam mana. Okay, let's read the question first. So we have a cable car with mass of 5,200 kg is pulled a distance of 300 meter up a hill inclined at 12 degree from the horizontal. The change in the potential energy of the car is, okay, what we want here is the change in the potential energy of the car. Okay, so dekat chapter 5, potential energy is equal to, change in potential energy is also equal to the work done. What is the formula for work done? Ada sesiapa ingat formula untuk work done? Force darab sasaran. Force darab dengan displacement. Cos, ada cos ya? Cos beta. Okay, so change in potential energy ni adalah sama dengan work done, which is this one. So maksudnya dekat sini we need to find what is the force acting on the cable car and what is the distance. Okay, distance dekat sini kita sudah dibagi. Okay, let me lukis dahulu. Okay, so kita ada cable car. So ini adalah inclined plane lah. Okay, it's not exactly like this kalau cable car, tapi kamu boleh imagine dia macam ni lah. So let's say this is the cable car. So it's going up, right? It's going up 360 meters. So the displacement is 360 meter. And the angle here is 12 degree. Okay, so here cable car, obviously kita akan ada cable. So kita akan ada tension force here. Sebab dia naik ke atas kan? And then we also will have the weight force going downward. Okay.
Dekat sini dia nampak macam dia dekat atas plan, tapi cable car ni dia bukan dekat plan kan, dia macam tergantung. So kita tidak akan ada normal force lah dekat sini. Okay, so because here we only need the force acting on the cable car. So kita hanya ada kita hanya perlukan x-axis sahaja, because force yang kita perlukan dekat sini adalah tension force. Faham tak ni? So the force here is actually the tension force. So in order to find this tension force, kita hanya perlukan x component sahaja. Okay, so x component here, the sum of fx sama dengan kosong. So T will be negative because it's going to the left. And then what else do we have? Kita akan ada weight force, right? This one, right? So ni adalah Wx. So weight force to the right tambah mg, is it sine or cos? Sine. Sine. Sine 12. Okay, sebab kenapa sine? Dia macam ni kan, ni adalah y component, ni adalah x component. Okay, so wait. Okay, angle dekat sini akan sama dengan angle di sini. Okay, 12 degree. So kita punya Wx akan jadi sin 12 lah. And then sama dengan kosong. Okay, so we can find the value for T here. T is equal to mg sin 12 degree. So M sama dengan 5200, G 9.81 sin 12. So T will be equal to 10605.99. 106 05.9. 0.99. 0.99. Okay, Newton. Thank you. Okay, so now kita sudah ada the tension force. So kita boleh masukkan dalam this formula of work done, which is equal to 10605.99. And then S is displacement, 360 meter. Cos theta. What is the theta here? Theta dia berapa dekat sini? 12 degree. 12. 12 degree, are you sure? Okay, angle di sini, kita kena tengok semula dekat dalam formula. So, angle here will be the angle between F and S. Okay, kalau ada formula macam ni, kamu kena tentukan angle ni adalah between the force and the displacement. Okay, kita punya force macam ni kan? Going upward. Sebab it is being pulled upward, up a hill. So distance juga adalah sama direction lah. Okay, not distance, displacement. So displacement kita juga adalah going upward. Okay, so it's the same direction as the force. So what is the angle here? 0. 0. Tiada angle kan between these two. So angle will be equal to 0. 180. Dia bukan 180, dia adalah kosong. Kalau 180 kalau displacement tu going on the opposite way. So kalau kita punya displacement macam ni, angle between these two will be 180. But if it's going to the same direction, so there is no angle between this one and this one. Dan jadi kosong. So dia ada beza, walaupun 180 dan kosong ni sebenarnya dia macam benda yang sama kan. Okay, tetapi bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 1, kalau cos kosong dia akan dapat 1, cos 180 dia akan dapat negatif 1. So
Negatif dekat sini main peranan untuk work done sebab dia indicate reduction of energy ataupun addition of energy. Okay, boleh faham? Okay, Boleh Miss. Okay, so boleh. dapat berapa dekat sini? 3.8 times 10 to the power of 6. 3.8 times 10 to the power of 6. Is it 6? Kamu dapat 6 kah? Ya. Ya, Miss. 6 joule. Ya, Okay, boleh? Semua? boleh Miss. Ada soalan? Boleh, Miss. Ya, Miss. Ya. Miss. Ya, Suraya, boleh teruskan. Saya mau tanya, saya buat cara lain tapi dapat jawapan sama. Kan potential energy, change in potential energy. Jadi saya buatlah potential energy final minus potential energy initial. Jadi MGH minus 0. H tu saya cari guna trigonometri. Boleh kata Miss? Mana tahu kebetulan je jawapan dia. Boleh. Dia bukan kebetulan. Memang cara tu pun diterima juga. Cuma Miss gunakan cara yang paling simple lah dekat sini. Okay, cara yang Suraya guna tu pun boleh. Kita gunakan di mana delta U sama dengan MGH final minus MGH initial, right? So, initial dia akan jadi kosong. Sebab initially dia dekat bawah lah, kabel car ni dia dekat bawah. So, the height will be 0. So, the height here, kamu boleh cari this one. Gunakan trigonometry sebab kamu tahu slope dekat sini adalah 360. So, cara yang sama pun boleh. Okay, kalau ada sesiapa yang gunakan cara tu pun diterima. So, kamu akan dapat jawapan yang sama lah kan? Okay. Ada soalan lagi? Ya dah Miss. Ya dah. Okay, kalau tiada soalan, Miss proceed to the next one, which is number 13. Okay, number 13 ni adalah untuk chapter 7. Okay, so here we have the gravitational field strength at the surface of the earth, which is equal to G. Okay, so kita ada earth and the gravitational strength at this point, point A. Gravitational force FGA bersamaan dengan G. If the height of a point from the surface of the earth is 2 times the radius of the earth, the gravitational field strength at this point is, okay, so now ada satu point dekat sini, kita letaklah point B. So the distance, okay, dia cakap dekat sini the height lah. The height of a point from the surface of the earth. So maksudnya height of B daripada point A adalah 2 kali ganda radius of the earth. So kita tahu daripada point dekat sini ke sini adalah sama dengan value of radius of the earth. So from here to here will be 2 times radius of the earth. Now what is the gravitational field strength at this point? So kita letaklah dekat sini. This one adalah FA. And we want to find what is FB. And jawapan dekat sini adalah in terms of G, in terms of value untuk gravitational point dekat FA. Okay, so apabila kita dapat soalan macam ni, dia adalah in terms of ratio. So now, because we want to find FB, so how do we do this? Okay, one way to do is we can bahagikan FA divided by FB. Okay, what is the formula untuk gravitational field strength? Apa formula dia? GM over R square. GM over R square. Okay, di mana R dekat sini adalah the distance from the center of the planet. Okay, dia mesti ada distance from the center of the planet. Okay. So now kita boleh masukkan untuk FA.
Okay, untuk FA dia sama juga GM divided by R. So R dekat sini will be RE, this one. And square. And then divided by FB, which is at this point. It's the same thing, GM divided by. So FB, the value for R here will be this one lah, daripada point B ke center of the earth. Meaning that 3RE square. Okay, dan lepas tu kamu cancel. So kita anggap gravitational constant sama, mass pun akan sama. Sebab dia adalah mass of the earth, mass of the planet here. So, wait. Okay, lepas tu kamu akan dapat dekat sini 9RE square divided by RE square. Betul kan? This one simplify, kamu akan dapat macam ni. So here, because we want to find FB, so FA kita boleh substitute dengan G. This one adalah FB. And then these two can cancel. So kamu akan dapat FB is equal to G divided by 9. So samalah 1 over 9 G. That's the answer, right? 1 over 9G. Yes, Miss. Okay. So soalan macam ni dia adalah in terms of ratio. Usually dia tidak bagikan exactly what is the distance. Dia just bagi tahu 2 kali ganda radius of the earth. So kalau macam ni kamu just guna in terms of ratio sajalah. Okay, boleh? Anyone Boleh, ada soalan untuk ni yang ni? Boleh, Miss. Boleh. Okay. Proceed yang seterusnya, which is, okay, ada 2 lagi ya. Which is soalan 19. Okay, soalan 19 ni actually simple je. I'm not sure kenapa ramai yang salah. Okay, so soalan 19 dekat sini kita dibagi satu equation of progressive wave. Y is equal to 6 cos 20t negative 4x. Okay, we want to find what is the equation of another progressive wave which has twice the amplitude and twice the frequency and moving in the same direction. Okay, so we want to find what is another what is another equation apabila kita ada amplitude dia adalah 2 kali ganda daripada original one. So maksudnya sekarang ni amplitude kita adalah 12 and then frekuensi pun 2 kali ganda. So frekuensi pun 2 kali ganda daripada original frekuensi. F1 lah misalnya letak dekat sini. So kalau before that, okay, daripada equation ni, maklumat yang kita ada, first is amplitude and then kita ada omega. This is the omega and then kita akan ada the value for equation, wave equation. Wave number. Okay. Okay, since omega is equal to 2 pi f, so if the frequency is double, omega pun akan double. So now kita punya omega dekat sini adalah 20. So maksudnya omega kita sekarang ni adalah 40. And then it is moving in the same direction. So same direction dekat sini negatif. Equation yang sama pun akan jadi negatif. So tulis semula A adalah 12 cos omega is now 40 t and then same direction negative and then yang lain this one pun akan sama. Wave equation pun akan sama. Add x. Is it the let me double check. Jawapan betul kan? Jawapan adalah 8x, this one. So value for k will also be double lah daripada original one. Okay, boleh? Ada soalan?
Miss, macam mana wave number tu boleh terdouble juga? Macam mana apa soalan Miss nak dengar? Macam mana dia terdouble juga? Dari Apa formula macam mana? Which one? Wave number. Oh, wave number. Macam mana boleh double? Twice the Yeah. amplitude. Wait, actually Miss buat, Miss dapat 4x instead of 8x. Negative 4x. Okay, so wave number dia punya formula adalah berapa? 2 pi over lambda, right? Omega is Yeah. f. So if frequency double, apa kena mengena dengan wave number? If frequency double, V is this the formula untuk apa ni, wavelength, right? This one. Okay, so if frequency double, wavelength also double. So if wavelength double dekat sini, bukankah dia sepatutnya half? Is it? Miss, bukan formula V tu F lambda kah? Bukan F per lambda. F lambda, oh okay. Ya, ya. So maksudnya dekat sini, kalau F increase, lambda pun decrease lah. Okay, so betul lah. So kalau lambda dekat sini decrease by 2 times, so K akan increase. Faham kah? Betul kan Miss punya maths tu? Betul, Miss. Faham, Miss. Okay, macam tu. So sebab frekuensi ada kena mengena dengan lambda juga, the wavelength. And then wave number kita ada lambda dekat sini. So that's why dia akan double juga by from the original equation lah. Okay, ada soalan lain? Tiada? Tiada, Miss. Okay, kalau tiada, last one, right? Soalan nombor 20. Tiada, Miss. Okay, soalan nombor 20 dekat sini chapter 10 juga. Okay, so dekat sini kita dibagi satu progressive wave. Okay, so dia bagi tahu a transverse progressive wave travels along a rope when the NO is wave. So dekat sini dia wave, so dia akan going up and down 20 times in 5 seconds. Now what we want is what is the speed of the wave. Now what is the speed of the wave? Which is V is equal to F lambda. Okay, so from here, in order to find V, we need to find F and lambda. Okay, so how can we find F and lambda dekat sini? Macam mana mau cari ni? Kira F from equals to 20 divided by 5. F is equal to 20 divided by 20 divided 5. by 5. This one? Okay, Miss ikut kamu ah. So dapat berapa? 4 Hertz. 4 Hertz. 4 Hertz. Okay. And then how can we find lambda? from the diagram. From the diagram. So daripada diagram Distance. dekat sini, kita boleh dapatkan Bahagi. lambda. Okay, so lambda adalah daripada one complete cycle, right? So from here, Yes. okay, daripada sini ke sini macam ni, right? This is the value for lambda. So now kita ada berapa banyak lambda di sini? From here to here. So lambda from here to here. So ada berapa banyak lambda di sini? Ada 4 lambda.
So daripada sini ke sini, from here to here, are we going to include that one? Atau tidak? Yeah. So berapa ni daripada sini ke sini? Dia adalah 1/4 4, right? lambda. Over 4 lambda. So now we have 17/4 lambda, right? Equal to 0.34 meter. Yes, Miss. So lambda will be equal to 0.8. 0.08. 0.08 meter. Okay. So now V will be equal to 4 times 0.08, which is 0.32 meters per second. Betul kan? 0.08 darab dengan 4. Betul, Miss. 0.32 meter per second. Okay. So dekat sini I'm not sure dekat mana kamu silap. Maybe kamu tidak tahu macam mana mencari the value for F from the information that is given here. Okay, sebab dia bagi tahu 20 cycle dalam masa 5 saat. So kita boleh carilah untuk satu cycle tu berapa dia punya frequency here. Okay, ada soalan yang lain on this one? Anyone? Ada soalan lagi? Tiada. Tiada, Miss. Tiada. Tiada, Miss. Okay, so far memang semua soalan ni lah yang ramai salah daripada apa yang Miss dapat daripada Google Form ni lah. Dia hanya bagi 6 frequently missed question only. So soalan yang lain, Miss belum tengok lagi satu-satu untuk soalan yang lain. But should be yang lain should be okay lah. So kalau kamu ada soalan, adakah yang mau tanya untuk soalan yang lain lagi? Mana tahu untuk soalan, I don't know, maybe soalan 7 ke macam tu. Kalau ada kita boleh bincang. Sekarang ada. Miss rasa semua mau breakfast sudah ni kan? Miss, Ya. boleh minta dia punya PDF kah? Yang ada jawapan sudah. Yang ada jawapan saja yang ada. Solution tiada. Solution, okay, solution Miss ada sebenarnya Miss buat. Tapi kalau Miss bagi, this is the solution. Kalau Miss bagi, kamu tidak boleh bagi dengan orang lain tahu. Sebab ni Miss yang buat. So Miss tidak sure juga sebenarnya dengan Miss punya jawapan. Okay, Miss boleh bagi yang this one. So ni sekali dengan solution lah. So kamu tidak boleh share dengan orang lain lah. Sebab Miss takut orang lain tu dia share pula dengan kawan dia. Lepas tu sampai pula dengan satu lecturer ni, and then lecturer ni tengok macam salah pula. Okay, boleh, nanti Miss akan bagi this one, solution dia ni. Tapi belum lengkap lagi lah. So Miss akan cuba lengkapkan dahulu and then bagi dengan kamu. Okay? Okay, Miss. Okay, so kalau tiada soalan sudah, next week kita akan ada sekali lagi PSPM. Okay, so hopefully untuk PSPM ni kamu buat sendirilah. Miss tidak mahu ada yang meniru pula sebab markah ni bukannya kita gunakan untuk markah PB pun. Hanya sebagai latihan kamu sahaja. So masa ni lah untuk kamu latih diri kamu sempat ke tidak dalam masa sejam 30 minit tu untuk jawab soalan. I know it's a bit difficult sebab kita tengok dekat phone ataupun ada yang tengok dekat dalam laptop kan. Dan satu lagi sebab Google Form tu sendiri, kamu kena jawab dahulu barulah kamu boleh pergi next one. So kamu tidak boleh tengok semua soalan sekaligus. So dia susah sikit lah dekat situ. Sebab ada yang bagi tahu Miss, dia mau tengok soalan dahulu, tiba-tiba dia tersubmit. So in the end dia dapat markah yang rendah untuk yang tu. So hopefully before this jangan buat kesilapan yang sama. After this jangan buat kesilapan yang sama. So make sure dahulu kalau kamu mau tengok soalan yang lain, make sure next button tu bukan submit. Sebab bila submit tu Miss tidak boleh bagi kamu ambil semula lah untuk the next one nanti.
Okay, so dekat dalam GC ni sudah bagi ada I think 5 college punya soalan. Banyak sudah set dekat dalam tu. So kamu boleh cuba buat yang tu. So Miss punya plan maybe after this Miss dah buat sudahlah Google Meet. So after this kamu buat revision kamu sendiri sahaja berdasarkan soalan-soalan yang ada dekat dalam GC yang Miss sudah upload. Okay. So anything after this kamu boleh just WhatsApp Miss untuk tanya soalan. So next week Miss tidak buat sudah kelas untuk Google Meet. So masing-masing buat revision lah. I know physics is the last paper. Is it the last paper physics? Kamu sudah dapat jadual kah? Sudah, Miss. Ya, Sudah. Miss. Dia Okay. So physics last paper kan? Sudah. So jangan pula last paper ada last paper syndrome tidak study. Saya Okay, boleh study awal physics ni up until before kamu exam. First paper is what? Maths? Is it maths? ya, Miss. That's right. Ya, Miss. Which is kamu akan study maths tu lebih lama lah daripada exam yang lain kan sebab physics ni adalah on the same week dengan biology, science com dengan chemistry. So physics ni better kamu study awal dahulu sebab dia adalah last paper, so kamu kenalah study awal. Physics sangat banyak chapter dekat dalam ni and dia boleh tanya any question sahaja. So biasakan diri untuk jawab banyak soalan. So, banyak Miss bagi tu set soalan dengan jawapan sekali. So kamu buatlah yang tu, okay? So after this revision untuk fizik semuanya based on tanggungjawab masing-masing lah. Okay, kena pandai bahagi masa, mana satu mau study dahulu, okay, mana satu fokus kepada chapter yang penting. Macam Miss cakap tadi, chapter yang banyak soalan ni, percentage dia yang tinggi ni, chapter 9, chapter 10, chapter 2. Okay, so bukan bermaksud chapter yang lain tu tidak perlu study. So chapter yang lain tu, Miss tengok dia lebih senang lah sebab banyak yang masukkan dalam equation, formula saja. So kamu kena biasakan study dengan list of formula tu kamu sudah guna letak di tepi. Okay, tidak perlu lagi mau balik nota cari formula. So semua revision after this kamu buat kena tengok rujuk list of formula saja. Okay, tidak perlu sudah rujuk formula dalam nota kamu. Untuk biasakan diri kamu lah. Okay, itu untuk yang exam nantilah. Yang exam bulan 1 tu I know masih banyak masa lagi. Tapi dia akan jadi, untuk yang exam lambat ni, dia akan distracted sikit sebab kamu akan exam bila kita sudah masuk semester 2. So kamu punya distraction tu dia, kamu sudah kena start study untuk semester 2 dan kamu pula masih study untuk exam sem 1. So dia ada cons dekat situ lah untuk yang exam lambat ni, walaupun dia banyak masa untuk study tapi dia punya distraction sudah terbahagilah. Masuk sem 2 lepas tu exam sem 1 pula. Okay. And one more thing, wait, apa lagi tadi Miss mau cakap, Miss lupa sudah. Oh, okay, malam ni kita ada lepak kan. Lepak so far okay. Kumpulan yang Miss bagi tu kamu buat discussion juga kah? Okay, Miss. Okay. Okay, Miss. So lepak ni dibuat Masih untuk okay. membantu kamu lah. Membantu kamu biasakan diri dalam soalan. Dan kalau kamu perasan kan lepak ni kita fokus kepada chapter yang banyak markah juga. Sebelum ni kita buat chapter 2, right? And then chapter 5, chapter 9 and then malam ni chapter 10, right? Is it chapter 10? Okay, Miss pun belum tengok lagi. Chapter 9 kah malam ni? Ya. Minggu lepas kita buat apa? Chapter 7. Oh, okay, chapter 9. So, soalan lepak ni bagus juga sebagai latihan kamu untuk biasakan diri dalam menjawab soalan lah. Okay, so hopefully soalan untuk lepak ni kamu semua ambil apa ni? Tolong wait kejap. Kenapa sepatutnya chapter 9 right malam ni? Oh, dalam jadual chapter 10. Baik, so okay lah. Okay, so hopefully
semua orang ambil take part lah in this discussion. Jangan ada yang meniru, jangan ada yang kalau kamu mau buat because kamu mau buat, bukan sekadar untuk siap sahaja. Dan make sure fahamkan. Discussion ni bila ada kawan kamu tolong kamu untuk jawab, then kamu faham, baguslah. Bukannya meniru semata-mata salin tapi tidak faham apa pun yang kamu jawab. So soalan lepak ni memang boleh untuk kamu boleh gunakan untuk buat revision jugalah. So malam ni nanti misalkan bagi link dekat dalam group buat macam biasalah discussion macam biasa. Kalau sesiapa yang tidak dapat join tu, please inform ketua. So ketua nanti boleh inform Miss lah siapa yang tidak dapat join. Sebab Miss kena tengok juga siapa yang sudah hantar, siapa yang belum. So ada soalan? Before we end the question, last one. Tiada, Miss. Ada soalan, Tiada kan? Kalau ada WhatsApp je lah Miss after this. So I think that's all for today. Miss akan jumpa kamu bila-bila lah. So after this there's a Google Meet. So all the best for your exam. Walaupun awal sikit tapi nanti Miss akan wish lagi sekali. So for now, all the best for your revision week lah dahulu. Jangan lupa buat revision. So that's all for today. Okay, thank you, Miss. Thank you, Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss. Thank you very much, Miss. Terima Bye. kasih ya, Miss. Terima kasih ya, Miss. Semuanya ya, Miss. Thank you, Miss. Ya, sama-sama. Thank you, Miss. Miss, Ya. next week bila pra PSPM kita? Sorry, apa dia? Next week bila pra PSPM? Hari yang sama, Rabu juga. Oh, Which is jam yang sama juga. Petang pukul 2. okay, Miss. Thank Nanti you, Miss Miss. akan bagi reminder juga dekat dalam group WhatsApp. Miss. Okay, Miss. Have a Ya. great day. Okay, Jill. Thank you. You too. Ya, Aiman. Mereka explain question 17. Dapat. Dah tahu macam mana? Question 17. UPS. Nak pra PSPM. Pra PSPM kan? Sekejap. Tujuh belas yang ni maksud kamu? Ya. Okay. Wait. We copy first. Okay, so here we have a body of mass m performs simple harmonic motion with angular frequency omega. The maximum kinetic energy of the body is K. What is the amplitude of oscillation? So kita mau cari amplitude. Okay, so dia bagi tahu maximum kinetic energy adalah sama dengan K. So represent as the value of K. And then dia bagi tahu dekat sini what is dia minta adalah what is the value for amplitude. Okay, first of all kena keluarkan dahulu what is formula untuk kinetic energy. Okay, kita ada satu saja formula dia 1/2. Actually kita ada dua. Is it dua? 1/2 m omega square a square minus x square. This one ni adalah formula untuk kinetic energy. Okay, so now sebab dia cakap the maximum kinetic energy. So maksudnya maximum. So dekat maximum, at maximum, value for x is equal to 0. This one ada dalam nota. Okay, dekat maximum x adalah sama dengan kosong. Let me check the nota again.
Oh, actually that tiada dalam nota. Is it? Okay, tapi kita boleh tengok dekat dalam apa ni, graf ni. So ni adalah graf untuk kinetic energy. Okay, so kinetic energy dekat maksimum sini. Dekat maksimum kinetic energy, X adalah sama dengan kosong. Jadi tidak tulis dekat dalam nota, tapi dekat dalam graf kita boleh tengok maximum kinetic energy X will be equal to 0. Okay, so maksudnya dekat sini X sama dengan kosong. Now we want to find A. So kamu just susun sebenarnya in terms of A. A is equal to what? So kalau susun, kamu akan dapat K 2K divided by M omega square and then square root kan. Macam tu je. Kamu just susun lah A amplitude tu equal to what? So kita dapat this one lah, sama kan? Boleh Aiman? Jadi yang penting X equal to 0 saja kan? Ya, sebab dia bagi tahu maksimum. So keyword dekat sini maksimum, kena tahu X sama dengan kosong kalau dekat maksimum untuk kinetic energy. Boleh ditanya at minimum? Ya. Jadi kalau minimum pun 0 kah? Kalau minimum tidak. Minimum dia akan jadi, kalau kita tengok balik kan dekat dalam ni kan. Ni dia punya curve kan. So dekat minimum, dia akan jadi, X tu akan jadi sama dengan amplitude. So K sama dengan kosong lah. Bukan X sama dengan kosong, K akan jadi sama dengan kosong. Sebab X dekat sini adalah sama dengan A. So dia akan tolak A lah di sini. So dia akan jadi kosong. So kinetic energy kita akan jadi sama dengan kosong. Minimum K-nya 0 kan? Ya. Oh, okay. Betul. Dapat. Okay. Ada lagi soalan lain? For now tu Isya. Kalau ada nanti saya PM. Thank you Miss. Alright, thank you. Yang lain ni tidur kan ni? Dah mau leave ni. Thank you, Miss. Okay, thank you. Thank you, Miss. Okay.